সি মোৰ সন্মুখত বহি আছিল। He was sitting before me. He was sitting before me বা he was sitting in front of me. মই এইটো কিতাপত পঢ়িছো। যেনেকৈ আমি কওঁ মই এই শব্দটো কিতাপত পঢ়িছো। I have read it in book. I have read it in book. তেওঁ পইচাৰ কাৰণে মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল। মানে তেওঁ পইচা বিচাৰি মোৰ ওচৰত আহিছিলে। He came to me for money. He came to me for money. মই তোমাৰ পিছত পালোহি। মানে মই তুমি অহাৰ পিছত পালোহি। I reached after you. I reached after you. সি এনেই সেই ছোৱালীজনীৰ পিছত লাগি আছে। He is unnecessarily after that girl. He is unnecessarily after that girl. তেওঁ দুইবাৰ মানা কৰি দিলে। He has denied twice. He has denied twice. মই বাছেৰে গলো। I traveled by bus. I traveled by bus. মই 4 বজালৈকে গুচি যাম। I will leave by 4 o'clock. I will leave by 4 o'clock. এইটো সন্ধিয়ালৈকে শেষ হৈ যাব। It will finish by evening. It will finish by evening. মই 2 বজাত জন্ম হৈছিলো। I was born at 2. I was born at 2. মই ৰাতি পঢ়ো। I study at night. I study at night. মই বিহুত ঘৰলৈ আহিম। I will come home at বিহু. I will come home at বিহু। টকা ভাল পোৱাতকৈ ওপৰত হয়। Money is above love. Money is above love. আলুৰ মূল্য কমিছে মানে হ্ৰাস পাইছে। Potato prices are going down. Potato prices are going down. মই ঘৰৰ পৰা ওলাইছো। I'm getting out of my home. I'm getting out of my home. মই দেওবাৰে গলো। I went on Sunday. I went on Sunday. মই বাওঁফালে থিয় হৈ আছিলো। যেনেকৈ আমি কওঁ মই তোমাৰ বাওঁফালে থিয় হৈ আছিলো। I was standing on the left. I was standing on the left. He ৰামৰ ককায়েক হয়। He is the brother of Ram. He is the brother of Ram. মই 5 মিনিটত আহি আছো। মানে মই 5 মিনিটৰ ভিতৰত আহি আছো। I am coming within 5 minutes. I am coming within 5 minutes. মই তাক গোটেই জীৱন ভাল পালো। I loved him throughout my life. I loved him throughout my life. মই গোটেই ৰাতি কাম কৰিলো। I worked throughout the night. I worked throughout the night. পিয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। Onion prices are rising up. Onion prices are rising up. সি ভিতৰত আছিলে আৰু মই বাহিৰত আছিলো। যেনেকৈ আমি কওঁ সি ভিতৰত আছিলে আৰু মই বাহিৰত ৰৈ আছিলো। কি কথা পাতিলে মই নাজানো। He was inside and I was outside. He was inside and I was outside. সি ঘৰৰ বাহিৰত থিয় হৈ আছিলে। He was standing outside the home. He was standing outside the home. এই দোকানখন দেওবাৰে এৰি বাকি সকলো বাৰে খোলা থাকে। This shop opens every day except Sunday. This shop opens every day except Sunday. মই আপোনাক বিৰতিৰ সময়ত লগ কৰিম।
মানে বিৰতিৰ সময়ছোৱাত মই আপোনাক লগ কৰিম। I can meet you during the break. I can meet you during the break. মই তাত শনিবাৰলৈকে আছিলোঁ। I was there until Saturday. I was there until Saturday. সি ভাল ল'ৰা হয়নে? Is he good boy? Is he good boy? গাড়ীখনত কিমান পেট্ৰল আছে? How much petrol is there in the car? How much petrol is there in the car? মোৰ দেউতা ডাক্তৰ হয়। My father is a doctor. My father is a doctor. তোমাৰ হাতত কি আছে? What is in your palm? What is in your palm? জীৱনটো ধেমালি হয় নেকি? Is life a joke? Is life a joke? তাত কিমান মানুহ বহি আছে? How many people are sitting there? How many people are sitting there? সি মোৰ শত্ৰু হয়। He is my enemy. He is my enemy. তেওঁ খোৱাৰ ধৰণটো ঠিক নহয়, মানে তেওঁ খাবলৈ নাজানে। His way of eating is not good. His way of eating is not good. মোৰ কোনটো হয়? Which one is mine? Which one is mine? এই পৃথিৱীত অসম্ভৱ বুলি একো নাই। Nothing is impossible in this world. Nothing is impossible in this world. সি বিশ্বাসযোগ্য হয় জানো? মানে তেওঁ বিশ্বাসী হয় জানো? তেওঁক বিশ্বাস কৰিব পৰা যাবনে? Is he trustworthy? Is he trustworthy? এই ল'ৰাটো কোন হয়? Who is this boy? Who is this boy? তেওঁলোক আপোনাৰ সম্বন্ধীয় হয় নেকি? Are they your relatives? Are they your relatives? গিলাচটো আধা খালী হয়। Glass is half empty. Glass is half empty.